اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وهدى وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأيها الأحبة الأكارم، إنه لمن نعم المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا هذا المجمع المبارك لنحتفل بإخوة أنجزوا في العلم بعض المراحل، فمنهم من حفظ شيئا من القرآن، ومنهم من نجز شيئا من المحفوظات، وهذا والله أمر يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعد كل تقي بر صالح أن يرى شبابا في عمر الزهور عكفوا على العلم وبدأوا بتحصيله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويبارك بهم وبأهاليهم بأمهاتهم وآبائهم الذين أرسلوهم إلى طلب العلم، فإن من نعم الله على العائلة أن يكون فيها طلاب العلم. طالب العلم بركة في بيته، طالب العلم نور في البيت يشع إن شاء الله على سائر أهل البيت، بل على سائر أهل مدينته وقريته. Beliau Syekh Muhammad Syadi Abbas memulai tausiah irsyadatnya dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat yang salam tercurahkan kepada junjungan kita semua yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para keluarga, para sahabat, juga Al-Quran. Alhamdulillah wonten sing khatam 30 juz, ada yang dapat berapa belas, 15, 20 sekian, ada yang dapat 5, ada yang banyak, ada yang hafal Quran, ada yang berhasil menyelesaikan hafalan Fa'dul Mandumat, mulai Alfiyah, Imriti dan seterusnya, ada yang menyelesaikan beberapa marhalah jenjang pendidikan. Kita bersama di sini untuk mensyukuri nikmat ilmu yang telah diterima oleh sebagian anak-anak kita. Khatam Quran, apal nadhaman-nadhaman ngoten niku wau, atau saged bisa meluluskan sebagian marahil ilmiah. Ini adalah salah satu hal yang bisa membahagiakan hati junjungan kita semua yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga semua orang-orang soleh. Gusti Kanjeng Nabi, juga semua orang-orang soleh. Kalau tahu di umatnya di zaman ini wonten sing ijik sibuk, usia muda, usia yang biasanya labil, yang biasanya anak seusia itu niku serba gak kena diatur, serba ruwet, ijik gelem menghabiskan umurnya, mempersembahkan hidupnya untuk Al-Quran, untuk ngaji, untuk kitab, untuk pondok. Maka ini adalah hal yang membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan santri, kalau ada orang mondok ngaji jadi santri, maka sebenarnya orang yang jadi santri ini adalah sumber barokah bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya, mungkin bahkan bagi orang-orang di negerinya. Muga-muga kula jenengan sedaya keluarga ini dados ahli bait. ما أعظم ذلك الأب المبارك الذي ينذر أولاده لله تعالى ولطلب العلم، لخدمة الشريعة الغراء، لخدمة دين نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يرسل أولاده إلى المعاهد الإسلامية وينفق عليهم، وما ذاك إلا ليكونوا من أهل العلم. حيث نذر أولاده لله تعالى فلينتظر جزاء عظيما من الله سبحانه وتعالى. ما أعظم تلك الأم التي تفارق ولدها وتتركه في المعهد وهي في شوق له، شوق الأم لولدها، وما ذاك إلا ليكون ولدها عالما بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوب الآباء والأمهات
خيرا ونورا وطمأنينة وسكينة، وأن يمدهم بالقوة والعافية على قدر نواياهم، بل على عظيم فضل المولى سبحانه وتعالى. فليس ثمة أشرف من طريق العلم. ما هناك طريق يا سادة أشرف من طريق العلم. فلذلك الذي أخذ بيد ولده ووضعه في أول طريق العلم لقد أخذ ولده إلى طريق الجنة إن شاء الله تعالى. لكن لا بد يا أيها الآباء والأمهات، لا بد من مزيد الرعاية لطالب العلم. هو سبيل الخلاص لك أيها الأب ولك أيتها الأم، فأفيضوا عليهم من الرحمة ومن مزيد العناية حتى يحصل له إن شاء الله تعالى من نور العلم وبركته ما يهتدي به الناس، وما يكون نورا يشع على المسلمين إن شاء الله تعالى. هذا الولد المبارك الذي نذرتموه للعلم بحاجة إلى مزيد من التضحيات، مزيد من العناية، مزيد من المراقبة، في زمن صارت التربية فيه أمرا عصيبا صعبا، في زمن ما عاد الأب وحده ولا الشيخ وحده هو الذي يربي، بل وقع الناس فريسة للقنوات المغرضة الظالمة الضالة التي تربي الناس على الرذيلة وتأخذهم من طرق الفضيلة والعياذ بالله. فلا بد يا أحبتي من مزيد الحذر. البلاء العظيم الذي جرته إلى الأمة هذه القنوات بلاء مستطير وشر عظيم، لا بد من الحذر منه بمزيد العناية والرعاية. لا أعرف كيف يمكن للأب أن يضع في يدي ولده في مرحلة الطلب الهاتف الذي يأخذه عن طلب العلم، يأخذه إلى أودية من اللهو والخطأ والضلال والانحراف. أقل ما يمكن ضياع الوقت، هذا ما ينبغي. ولذلك درج الصالحون في هذه الأزمنة على منع أولادهم وطلابهم من أن يغرقوا في بحار هذه الأدوات والوسائل التي شرها والله أكثر من نفعها. فالحذر الحذر أيها الأحبة، الحذر الحذر أيها الآباء، الحذر الحذر أيها الأبناء. لا تطلب يا بني ملهاة تلهيك عن المقصود الأسمى. لا تطلب من أبيك هاتفا، ولا تطلب من أبيك جوالا، ولا تطلب من أبيك حاسوبا الساعة. سيأتيك ذلك بعد أن تكتمل أخلاقك وتربيتك، بعد أن ينضج فكرك وعقلك، بعد أن يتم لك من العلم ما به حصانة فكرية وحصانة أخلاقية. Sungguh beruntung ayah yang menazarkan. Wonten bapak kok nazar, kalau ada seorang bapak, kalau ada ayah yang mewakafkan anaknya untuk perjuangan agama, yang mewakafkan anaknya untuk jalan ilmu. Nek wonten bapak tangan anaknya diambil, nak mulai saat ini kamu saya wakafkan untuk menjadi pejuang agama Rasulullah melalui jalur ilmu. Bapak yang seperti ini adalah orang tua, adalah ayah, adalah bapak yang paling beruntung. Dia rela, kadang capek, boleh duit angel, uangnya digunakan untuk membiayai anaknya, untuk berusaha menjadi orang alim. Dia butuh biaya, cari uang kadang capek, sulit. Uangnya dikirim untuk anaknya, agar anaknya dengan niat karena agar anak saya menjadi ahli ilmi, zahir, batin. Nah, anak saya sudah saya wakafkan pada jalur dan jalan ilmu. Orang tua dan bapak yang seperti ini nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini mboten ketok, tapi besok ketika kita semua kalau jenengan sedaya sampun sowan dateng ngarsane Allah, semua orang tua, semua bapak
bakal iri, bakal meri, bakal kepingin niru bapak sing model kayak gini. Nyapo aku biyen kok gak koyo ngono. Saya juga punya anak, kenapa anak saya tidak saya wakafkan untuk jalan ilmu? Saya punya anak, kenapa anak saya tidak saya jadikan ahli ilmu? Saya juga bekerja, saya juga punya uang, kenapa uang saya tidak untuk membiayai anak saya ngaji? Juga sangat beruntung seorang ibu, akan sangat bahagia seorang ibu, jenenge ibu, namanya ibu, yang pasti di dalam hatinya ada rasa sayang, kangen, rindu yang sangat besar kepada anaknya. Terpundi-pundi ibu mboten kuat atuh sangka anake. Sak nakal-nakali, sak dablek-dablek kayak anak tetap anak bagi ibu, walaupun kadang anak sampun mboten nganggep ibu. Tapi ibu selamanya akan selalu menganggap dan menyayangi anaknya seburuk apapun. Dan ibu pasti gak kuat jauh dari anaknya. Tapi ada ibu yang walaupun hatinya juga sakit, hatinya teriris oleh rasa rindu karena jauh dari anaknya, tapi timpet kak popo atau nang dunya tapi besok cedek nang akhirat. Akan sangat bahagia ibu yang seperti ini, yang anaknya ditaruh, digandeng, digeret untuk menuju tempat-tempat ngaji, madrasah, tempat pesantren, khususnya di situ kalau banyak ada orang-orang alim, ahli ilmu zahir wal batin. Sungguh beruntung orang yang seperti ini. Nopo krono ketika kita membawa anak kita ke pesantren, sebenarnya kita bukan menitipkan anak kita ke pesantren. Ketika jenengan beto berangkatakan anak kula panjenengan datang pesantren, kita sedang mengirim mereka menuju surga Allah. Kelanten wonten hadis jalan paling cepat menuju surga adalah melalui ilmu. Berarti kalau jenengan ngirim anak itu pondok, jenengan ngirim anak itu surga. Anda yang mengirim anaknya ke pesantren, berarti sekarang Anda mengirim anaknya untuk masuk surga. Anak iku lho surga lebu. Maka beruntung ibu yang seperti ini, beruntung bapak yang seperti ini. Tapi para hadirin, kalau jenengan kudu sadar, saat ini zaman ngeten iki rupane. Zaman seperti ini bentuknya, kita tahu sekarang ini tarbiyah adalah amrun sa'ab, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat. Bukan cuma orang tua, guru ini didik murid gak bingungan. Orang tua didik anaknya harus bingung. Maka kita monggo bareng-bareng bersama. Anaknya juga harus punya semangat, orang tuanya juga mendukung, orang tuanya juga perhatian, orang tuanya juga ada inayah, juga punya pengawasan, juga punya perhatian, juga mementingkan pendidikan anaknya. Guru nenek pulang tenanan. Kalau tiga ini berjalan bersama, maka insya Allah apa yang kita harapkan akan menjadi nyata. Apa balik kadang beliau merasa heran ketika melihat banyak sekarang di sekitar kita ada anak yang mestinya masih sibuk belajar, anak masih sibuk ngaji, kali orang tua nih diberi HP, nopo? Dibagi nopo? HP. Sekarang beliau mengatakan banyak penawar, banyak channel-channel, banyak konten-konten, banyak akun-akun yang mendidik anak kita untuk jauh kepada Allah. Kadang guru nenek didik tenang-tenanan, ternyata anaknya sibuk dididik oleh konten, oleh akun, oleh channel yang merusak. Bukan cuma kadang menghabiskan waktu mereka untuk hal yang sia-sia, tapi bahkan menghabiskan akhlak dan iman mereka. Maka para tiang sepah juga para anak harus sadar, untuk hal-hal seperti ini kita nanti ada waktunya. Kalau iman, akhlak, juga ilmu, akidah anak-anak kita sudah terjaga, terbentengi, maka nanti jenengan tukokno HP sak gudang gak apa-apa. Jangan tuh masakan komputer, laptop, seakai-akai buat nopo-nopo. Kalau anak kita imannya terjaga, akhlaknya sudah baik, ilmunya sudah pas, maka kita siap untuk melepas mereka. Jenengan beri alat apapun, jenengan beri sarana apapun, semua sarana yang dia punya nyedekno datang Allah. Tapi nek dereng kuat, ngetuhno sangka Allah, nyedekno marang setan. Ayyuhal ahibbah, الناس يحبون أن يستثمروا أموالهم ويكثروها، وهذا شأن الإنسان في كل زمان وكل مكان، غير أن الاستثمار الأعظم الذي ينفع في الدنيا والآخرة الاستثمار في الأولاد والذرية. أن تطلب الثمرات الطيبة
في أولادك. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح، وولد صالح يدعو له. فحينما يربي الأب ولده على طاعة الله وعلى التقوى، حينما يستقيم الأب فيكون باستقامته مثلا أعلى لولده، حينما ينشئه على الخوف من الله سبحانه وتعالى، على الخشية منه سبحانه وتعالى، حينما يربيه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يربيه على الأحكام الواجبة فيعلمه الصلاة والطهارة، وينشئه على الصدقة، ويربيه على الصوم، حينما يفعل ذلك فقد والله أحسن التربية. كثير من الناس يقول: نحن نجتهد في تربية أولادنا، ثم أنت تفتش في تربية الأولاد في مفهوم التربية عنده، فلا تجد أكثر من أنه جهز لهم طعاما ومسكنا وسيارة، وأخذهم إلى الرحلة ورفههم، وكل ذلك من نعيم الجسم والبدن، وليس ثمة شيء من التربية الروحية، ولم يجتهد أي اجتهاد في التربية الأخلاقية ولا في التربية العقلية والفكرية. أيها الأحبة، التربية ليست طعاما وشرابا، التربية ليست نوما وراحة ولهوا ولعبا، التربية أعظم من ذلك بكثير. التربية أن تترقى بولدك في الأخلاق حتى تجعله على أحسن الأخلاق وأجملها وأكملها. التربية أن تترقى بولدك حتى يتعلم العلوم النافعة التي تنفعه وتنفع الأمة في الدنيا والآخرة. التربية أن يزكو قلب ولدك وأن يطهر حتى لا يعرف الخبائث، أن يكون قلبه طاهرا سليما طيبا. هذا هو والله مفهوم التربية، ولقد ضل كثير من الناس عن هذه المفاهيم وأخطأوا، فإنهم ينفقون الأموال الكثيرة في تعليم أولادهم المعاني الساقطة، ويضعون بين أيدي أولادهم الأشياء التي لا تنفعهم بل تضرهم. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق في تربية أنفسنا وأولادنا. Beliau mengatakan secara naluri sifat alami manusia itu biasanya suka investasi. Nah, duit-duit dipikir diusahakno piye carane duit iki bisa tambah akeh. Kita selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan investasi dari apapun. Tapi kalau jenengan kita ngertos bahwa investasi terbaik, investasi terbesar, investasi yang paling menguntungkan, investasi yang paling mulia adalah kalau kita menginvestasikan anak. Boten maknane nek duit-duit piye carane tambah akeh, tapi kalau jenengan modal niku boten namung duit tok nek kate investasi. Anak itu jadi modal untuk kita investasi, nanti keuntungannya akan kita ambil ketika kalau jenengan sawan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis didawakan Kanjeng Nabi, kita semua tahu kalau jenengan sering wireng bahwa idza mata ibnu Adam, kalau ada seorang anak cucu Nabi Adam, kalau ada manusia mati, semua amalnya terputus. Maksudnya pahala ini kumandek, kecuali ada beberapa hal yang disebutkan di hadis ini, kebetulan 3. Di antara 3 niku awaladin sholihin yad'u lahu, kalau orang ini mati pahalanya mandek, kecuali kalau dia punya anak, tapi betul punya anak dok, betul terusannya anak yang soleh yang mau mendoakan dia. Kalau jenengan saat ini, seandainya kalau jenengan sawan datang ngarsani Allah, apa sampun yakin
bahwa anak kita kalau kita tinggal akan masuk golongan yang disebutkan Kanjeng Nabi ini. Anak saya nanti anak soleh yang kalau kulo sawan datang kersane Allah, kulo tenjero kuburan, kulo marem. Apa kita anak-anak kita sudah masuk golongan ini? Kalau belum, monggo kita berusaha bersama-sama. Semoga anak cucu kita masuk golongan ini. Ini investasi yang paling menguntungkan para rawuh. Ma'asyiral hadirin. Allah ya Rabbi ya Karim. Monggo kula jenengan sareng-sareng usaha sak kuat-kuate, usaha sak mampu-mampune untuk meraih hal seperti ini. Banyak orang tua yang ingin membahagiakan anak, ingin merawat anak dengan cara sebaik-baiknya, tapi mereka salah paham tentang pengertian tarbiyah, mendidik dan merawat anak. Dikira sing dimaksud ngopeni, dikira banyak orang tua yang salah memahami arti kasih sayang kepada anak. Banyak orang tua yang menganggap kasih sayang kepada anak adalah maknanya kalau kita bekerja bersungguh-sungguh nanti dapat uang banyak, semua yang diinginkan anak kita bisa memberi. Padahal mendidik dan mengasihi sayangi anak bukan memberikan apa yang diinginkannya, tapi kita memberikan apa kalau jenengan maringaken, kita memberikan apa yang memperbaikinya, bukan yang diinginkan. Kalau barang kadang enak dipingini tapi merusak. Kita berikan bukan apa yang dia inginkan, tapi apa yang baik untuk dia. Kadang dia bisa kerja sergap saya nopo untuk duit akeh, nopo ingin membelikan anaknya baju yang paling bagus, perhiasan yang paling mewah, atau teknologi yang paling canggih, yang paling terbaru, yang paling itu bagian dari kasih sayang. Tapi kalau cuma berhenti di situ berarti ini orang salah paham. Kasih sayang adalah ketika kula jenengan bukan memberikan pakaian yang terbaik, tapi kula jenengan berusaha agar anak saya punya akhlak yang terbaik. Ketika kula jenengan berusaha, jenengan terhati niat, saya pingin anak saya akhlaknya paling baik, hatinya paling bersih, ilmunya paling top, jadi orang paling alim. Ini yang namanya kasih sayang. Inna min sahih tarbiyah ومن عظيم الأثر في التربية استقامة الوالدين، فإن استقامة الأبوين تنجر إلى استقامة الأبناء وتنعكس أثرا طيبا في نفس الولد إن شاء الله تعالى. وهذه سنن الله سبحانه وتعالى، صلاح الولد بصلاح الوالدين. Termasuk hal yang paling membantu, hal yang paling berguna untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang ahli istiqomah adalah orang tuanya sendiri juga harus berusaha untuk jadi soleh. Orang tuanya sendiri juga harus berusaha untuk jadi ahli istiqomah. Sampai wonten ujar-ujar bahwa solehnya anak tergantung solehnya kedua orang tua. Ini adalah termasuk sunnatullah yang hampir pasti, gak selalu tapi hampir pasti. Seringnya seperti itu. Kalau orang tuanya bagus, maka anaknya insya Allah lebih mudah jadi orang bagus. Mula monggo dalu niki kalau jenengan sami-sami niat setiap hari, kalau jenengan usaha, saya berusaha semakin hari semakin baik. Niatnya nopo? Niat agar anak saya juga ketularan. Saya akan berusaha setiap hari akan semakin dekat kepada Allah, tak tambah nyedek marang pangeran agar kula jenengan dibales anake tenanan nek cedek kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-abawani awwalu qudwatin liwaladihima, فإذا صلحت هذه القدوة الأولى والله سيكون الأثر عظيما. أيها الأحبة، إن دمعة تنزل على وجنة الوالدين من خشية الله في ساعة أنس وصفاء مع الله ترمقها عين الولد ويتلقفها قلبه، فيرى الولد كيف أن أباه يبكي من خشية الله. دمعة واحدة أفصح في البيان وأبلغ في التربية من ألف خطبة ومن ألف درس. دمعة من الوالدين أن يرى الولد صلاح والديه، خشوعهما، ذلهما بين يدي المولى سبحانه وتعالى. Para rawuh ingkang panulium bahwa kula jenengan kedah sadar
Kita sebagai orang tua harus tahu bahwa awal kedua, panutan pertama seorang anak mau tidak mau ya orang tuanya sendiri. Sebelum anak kita kenal dengan ustadz, dengan syekh, dengan kiai, siapapun yang dikenal anak kita, ya kita. Yang pertama kali dilihat oleh anak kita, ya kita orang tua. Maka kita harus sadar bahwa yang menjadi panutan paling pertama anak kita ya adalah kita sendiri. Maka beliau mengatakan, seandainya ada orang tua yang fisa'atil uns, fisa'atis safa, pada waktu-waktu dia bisa bermunajat kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, menemukan ketenangan kali Allah, napa pas tahajud, napa pas wiritan, napa pas napa, akhirnya orang tua yang meneteskan setetes air mata dan dilihat air mata yang cuma setetes akhirnya dilihat oleh anaknya, maka air mata setetes yang dilihat oleh mata anak ini jauh lebih bermanfaat di hatinya anak, jauh lebih memberikan contoh yang baik kepada anak daripada ribuan khutbah, daripada ribuan ceramah, daripada ribuan kalau jenengan kali nyeneni tapi kalau jenengan dewi boten pati tepak, maka kalau jenengan ibadah air mata setetes yang dilihat oleh anak kita itu jauh lebih fasih, jauh lebih besar asarnya untuk kebaikan anak kita daripada apapun. حينما يكون الأب حسن الخلق فإن حسن خلقه سيسري إلى ولده. حينما يكون الأب صادقا فإن صدقه في لسانه سيسري صدقا في لسان ولده. حينما يكون الأب عف اللسان طاهر القلب سيسري ذلك إلى ولده، والعكس كذلك. حينما يكون الأب فاحشا ظالما قبيح الخلق سيء الفعال فإن ذلك لا بد أن ينعكس في أخلاق أولاده. فلا يمكن أن نطلب من أولادنا شيئا نفعل خلافه، فإن الولد ظل أبيه. أرأيتم ظلا يخالف حقيقة الجسم؟ لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. Beliau mengingatkan bahwa kalau orang tua itu akhlaknya baik, maka kebanyakan ya anak itu akhlaknya juga akan baik. Kalau orang tua itu lisannya terjaga, ngomongnya baik, santun, tidak karena ngomong boten ngelantur, boten belarang-belarang, maka kebanyakan anaknya juga akan sama seperti itu. Maka bagaimana orang tua? Ya seperti itu anak. Kenapa? Karena beliau katakan bahwa anak itu adalah bayangan dari orang tua, ayang-ayang. Barang niku ayang-ayangi, bayangannya pasti sama dengan barangnya. Kalau ada kayu lurus tegak, nggak mungkin bayangannya muter bundel, nggak mungkin. Bayangan itu ya sama. Maka anak itu ibarat bayangan dari kita. Maka kita sebelum apapun, kalau jenengan orang tua, monggo sarang-sarang usaha untuk memperbaiki diri dengan satu niat, semoga anak saya menjadi bayangan yang baik, kalau bisa lebih baik dari saya. أيها الآباء والأمهات، لا تنظروا إلى ولدكم على أنه واحد اليوم وتربيته تربية رجل واحد. لا، الأمر أعظم من ذلك بكثير، والخطب أعظم من ذلك. ولدك هذا تربيته تربية لذريته أيضا. ففي ولدك من الأولاد والذرية ما لا يعلمه إلا الله. إذا تعاقبت الأيام والسنون وكرت الدهور فإن ولدك سيخرج الله منه نشأً عظيما، ذرية كثيرة. حينما تربي هذا الولد وتقصد بتربيته أن ينقل الصلاح إلى أولاده وأولاده إلى أولادهم، فإن التربية تكون للجماعة من ذريته. قد لا تجتمع بهذه الذرية في الجيل الثاني والثالث والرابع، لكن أثر الصلاح يسري من الجد إلى الأحفاد في طبقات متعددة. أما قرأتم قول الله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا؟ هذان اليتيمان اللذان لهما كنز أخفي تحت الجدار، كان أبوهما صالحا فأرسل الله وبعث
نبيا ووليا أقاما هذا الجدار حفاظا على الكنز ليستخرج الكنز ويبقى حقهما. قال العلماء من أئمة التفسير في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال كان ذلك الجد السابع، جدهم السابع، بصلاح الجد السابع انتفع الأحفاد من الطبقة السابعة. نعم، صلاح الأب يسري إلى الأولاد والأحفاد والذرية إن شاء الله، وذريتك هذه أولاد تنسب إليك، هم أولادك حتى ولو لم ترهم. من يأتي بعد 100 سنة أو 1000 سنة من أولادك هو منسوب لك، صلاحه يعود بالخير عليك، فساده إن كنت سببا فيه ربما صل ذلك إليك سوءا وعقابا وذما والعياذ بالله. فالحذر الحذر، قضية تربية الأولاد ليست أمرا هينا، فحينما نأخذ أولادنا إلى المعاهد التي فيها التربية والصلاح والرشاد والسداد، هذا أمر والله أمر عظيم وخيره عميم إن شاء الله. Kalau jenengan dielingaken kali Syekh bahwa ketika kita mendidik anak kita punya satu anak, kita didik. Sebenarnya kalau jenengan buatan mendidik satu orang, tapi kita semua mendidik banyak orang. Kalau kita punya satu anak, kita didik, kita mendidik bukan satu, tapi kita bisa mendidik ratusan, ribuan, atau bahkan lebih dari itu orang. Nopo, kelantan kita mendidik anak. Kalau anak ini soleh, anak niki juga nanti akan punya banyak anak. Dan kalau memang anak kita soleh, nanti anak-anaknya, yang berarti cucu kita, insya Allah semuanya atau rata-rata juga akan jadi orang-orang soleh. Dan kalau mereka anak-anaknya anak kita atau cucu kita soleh, maka ke bawahnya juga insya Allah akan sama. Maka ketika kalau jenengan didik anak, saya punya anak satu, saya didik benar-benar, jenengan bukan mendidik satu anak, tapi jenengan mendidik begitu banyak keturunan Anda. Ya anak yang jenengan sak putune jenengan sak terus buyute sak ngisor. Karena kesolehannya orang tua itu biasanya gampang nular kepada anak. Kalau anak jenengan kok boten tepak moko lawan, jangan-jangan nanti cucu jenengan juga akan jadi orang yang sama. Kalau jenengan trader mendidik anak jenengan, berarti juga Anda bisa jadi penyebab buruknya nasib dan sifat juga keadaan cucu-cucu jenengan sampai ke bawah. Bukankah disebutkan di dalam surat Al-Kahf ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan salah seorang rajul soleh, wali, atau bahkan Nabi Khadir alaihi salam, yang oleh Allah Nabi Isa dikirim dan diutus untuk ngopeni dua anak yatim. Dua anak yatim diopeni kalih Nabi Musa, sibuk macam-macam, termasuk Nabi terbaik di zamannya, punya banyak tugas, repot dakwah, malah kalian Allah kan ngopeni dua anak yatim. Kenapa? Apa alasannya? Disebutkan wakana abuhuma sholihah, karena anak ini yatim, terzia-ziakan, tapi anak ini punya ab itu maknanya bapak yang soleh. Disebutkan oleh para ahli tafsir, yang dimaksud bapak ternyata ini bukan bapak Dewi, tapi adalah kakeknya yang ketujuh. Barokahnya kakek yang ketujuh soleh, akhirnya cucu yang nomor 7 ini, anak nomor jenengi, cucu ketujuh ini nomor jenengi. Itu akhirnya diopeni kalih Nabi, langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solehnya seseorang ditemu sampai cucu ini yang nomor 7. Maka kalau jenengan bisa menjadikan anak kita soleh, berarti kalau jenengan paling boten insya Allah dadekno keturunan kalau jenengan sampai nomor 7 soleh kabeh. Muga-muga kalau jenengan saged dados tiyang sing ngeten. من الأمثلة التي يحدثنا بها التاريخ في صلاح الوالد الذي انعكس صلاحا وأثرا على الولد أمثلة كثيرة جدا. أذكر منها ما كان للإمام أبي المعالي إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. الإمام الحرمين هذا أحد أساطين العلم،
هو شيخ الغزالي. ربما لم تسمعوا بالإمام الجويني، لكنكم سمعتم بالغزالي. ومن من المسلمين لم يسمع بالغزالي؟ الغزالي تلميذ الإمام إمام الحرمين الجويني، هو الذي نشأه على الفقه، وهو الذي علمه الأصول، وهو الذي علمه العقيدة وعلوم المنطق وعلوم العقل. الإمام الأجل صاحب نهاية المطلب، صاحب الكتاب العظيم في المذهب الشافعي. هذا الإمام كان أبوه رجلا من العارفين من العلماء الكبار، كان ذا رتبة علية في المذهب الشافعي. هو أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى، الذي قال فيه الإمام القشيري صاحب الرسالة التي جمعها في ذكر الصالحين من السادة الصوفية وذكر أقاويلهم وأحوالهم، قال: لو بعث الله نبيا في هذا الزمان لكان أبا محمد، فأخلاقه أخلاق الأنبياء رضي الله تعالى عنه. أبو محمد هذا تزوج امرأة وقال لزوجته: نريد أن نطعم ولدنا الطعام الحلال، وأن نأكل في أنفسنا الطعام الطيب الحلال الخالص، لا نأكل شيئا فيه شبهة، فإن ذلك يؤثر في أنفسنا وفي عقولنا وفي فهومنا ويؤثر في ولدنا. فلما حملت زوجته بولدها كان يحرص على أن يطعم زوجته طيب الطعام الحلال الخالص. ثم مرضت هذه الأم في يوم من الأيام وهي حبلى بولدها، فدخلت جارة لهذا الإمام على زوجته وهي مريضة تعينها في مرضها. نعم، وكان قد ولد هذا الولد، الإمام قد ولد وكان صبيا صغيرا. نعم، كان صبيا صغيرا، فجعل يبكي هذا الصبي الصغير وأمه مريضة بها الحمى بها الشدة. فأخذت هذه الجارة وهي جارية مملوكة لجاره، أخذت هذا الصبي وجعلته في حضنها وألقمته ثديها، فجعل يرتضع منها. فلما جاء زوجها قال لها: ما فعلت؟ قالت: حصل كذا وكذا، وقصت القصة وأخبرته أن جارتهم الأمة أرضعت الولد. فغضب أبو محمد وقال: هذا لا يجوز، أنا أحرص على إطعام ولدي خالص الحلال، وهذه جارية لا تملك قرارها ولا يحق لها أن تتصرف في لبنها. فأخذ إصبعه ووضعها في فم الصغير حتى تقيأ، وأخرج ما في بطنه من اللبن الذي فيه الشبهة. هكذا نشأ هذا الإمام على الحلال الخالص، فكان من أذكى أذكياء الدنيا، ووفق إلى ما لم يوفق إليه كثير من العلماء، فألف وصنف وربى ونشأ أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنه ورحمه. كتابه في أصول الفقه البرهان هو أحد أعظم الكتب في الأصول، بل هو أحد الأركان الأربعة التي ترجع إليها كتب أصول الفقه. وكتابه نهاية المطلب هو الكتاب الأجل في مذهب الشافعية. عنه يقول الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله: لما صنف الإمام إمام الحرمين نهاية المطلب اشتغل الفقهاء بفقه الإمام، فرضي الله عن ذلك الأب الطاهر الصالح العالم الولي العارف الذي عرف كيف يربي ولده، يربيه على اللقمة الحلال حتى على الشيء اليسير مما يمكن أن يكون فيه شبهة لا يرضى ذلك. فكانت النتيجة أن جعل الله في ذريته هذا الإمام الكبير. Termasuk salah satu contoh paling indah, contoh paling terkenal
tentang kesolehan orang tua yang akhirnya nular pada anaknya adalah kisah seorang tokoh yang bernama Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Mungkin kata kula jenengan sing boten ngertos Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, kecuali santri-santri sing tenanan ngaji paling yang ngerti. Kalau kita nggak tahu Imamul Haramain tapi kita tahu muridnya, Imamul Haramain Al-Juwaini ini ya akhirnya yang punya murid Imam Ghazali, Imamul A'immah, imam yang fil ma'qulat wa fil masya Allah. Imam Ghazali, semua orang Islam di seluruh dunia pasti tahu Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini ini yang punya kitab Nihayatul Matlab, termasuk kitab paling penting dalam mazhab fikih Syafi'i. Beliau juga punya kitab Al-Burhan, salah satu 4 kitab paling penting dalam usul fikih. 4 kitab yang paling hebat di dalam usul fikih. Pokok Imamul Haramain Al-Juwaini ini orang yang alim, orang yang semuanya top. Kenapa Imamul Haramain bisa jadi orang yang seperti ini? Rahasianya ada pada ayahnya. Ayahnya Abu Muhammad Al-Juwaini adalah seorang alim, seorang wali, seorang soleh, seorang arif billah, yang bahkan beliau adalah sosok yang disebutkan di dalam Al-Risalah Al-Qushairiyah. Sahibul Risalah Imam Al-Qushairi menyebutkan kalau saja umat ini masih boleh punya nabi lagi, seandainya di dalam umat ini masih ada nabi lagi, saumpama sahabatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasih wonten nabi malih, monggo Abu Muhammad Al-Juwaini pasti dadi nabi. Napa? Karena dia sifat-sifatnya, akhlaknya, pola hidupnya, pola pikirnya, gerak-geriknya sedaya kados nabi. Pantes nek dadi nabi. Saumpama umat kok iji oleh duwe nabi meneh, maka ayahnya Imamul Haramain pasti seorang nabi. Saking soleh, pernah diceritakan suatu saat Abu Muhammad Al-Juwaini ini ketika dia nikah dengan seorang perempuan, dia ngomong kepada istrinya, ayo kita mulai saat ini kita niatkan demi kesalehan anak kita, jangan sampai kita makan makanan kecuali yang halal, sehalal-halalnya. Halal tapi kok ijik rotok abu-abu, gak apa meneh haram. Ada gak mau saya makan yang agak ada syubhat, apalagi yang setengah haram, apalagi yang haram apa bahkan minal kabair. Enggak, harus halal yang sehalal-halalnya. Akhirnya 2 orang, ayah dan ibu, punya niat baik yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya ayo kita jalani, ya, jangan sampai kita makan makanan kecuali yang sangat halal, karena makanan ini juga pengaruh kepada kita, juga akan mempengaruhi hati dan perilaku kita, tapi juga akan mempengaruhi anak cucu kita. Oleh makan sing halal tenanan. Akhirnya suatu saat Abu Muhammad Al-Juwaini ini, sang ayah pergi keluar, ibunya sedang sakit, akhirnya anaknya nangis, tasih alit, nangis sih, akhirnya kelantan ibunya sakit gak bisa nyusui, anak diambil oleh seorang perempuan, disusui anaknya, diam. Akhirnya ketika pulang, bapaknya, loh, aneh apa ini? Ada yang aneh. Akhirnya tanya kepada ibunya, terus diceritakan, ibu anak kita tadi disusui oleh fulana, seorang jariyah, seorang amat. Akhirnya beliau marah, loh, bukankah kita sudah niat jangan sampai ada yang masuk kepada kita atau kepada anak kita kecuali makanan yang pasti sangat halal. Lah kok saiki susu ini jariyah ini, air susunya malah diminum oleh anak kita, padahal dia bukan berada di bawah kekuasaan kita. Kita tidak bisa tasarruf tentang jariyah ini, dan juga kita tidak tahu apa yang dia makan. Akhirnya diusahakan kersane anak niki memuntahkan apa yang telah diminum. Barokah orang tua yang punya niat tenanan, akhirnya anak itu seperti itu, yang sampai jadi gurunya Imam Ghazali. Ahibati ya tullab al-ilmi wa ikhwati ya wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kunna qad takallamna ma ba'da al-'asr an fada'il al-'ilmi wa anna al-'ilma amrun dhu sha'nin 'azim, وأن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا أخذه إلى العلم، لكن العلم الذي هو خير
وهو الذي يريده الله وهو الذي يعطيه لمن يريد به خيرا، إنما هو العلم المقرون بالعمل كما قال العلماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين حتى يعمل بما فقه، هذا الذي تعلم وعمل هو الذي أراد الله به خيرا، وإلا فإن العلم من غير عمل حجة على صاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما طلب مطلق العلم، بل تعوذ من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: ونعوذ بك من علم لا ينفع. أئمة الإسلام منهم الإمام الشاطبي في مواقفه يقول: العلم ليس مقصودا لذاته، العلم وسيلة وليس غاية. العلم وسيلة للعمل، الغاية هي أن يعمل العبد العمل الصالح المرضي عند ربه. فإذا لم يكن العلم قائدا لصاحبه للعمل الصالح عاد حجة على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول: العلم كالشجرة والعمل ثمارها، فأي منفعة في شجرة لا تثمر؟ ثمرات شجرة العلم في عمل صالح يرضي ربنا سبحانه وتعالى. Para ini untuk pesan juga wasiat untuk para santri, para teman-teman santri. Tadi kita sore sudah duduk bersama, kita terangkan, kita ceritakan banyak tentang keutamaan, fadilah, kemuliaan dan keagungan ilmu, bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling agung. Ilmu adalah hal terindah yang bisa kita raih. Tapi kalau jangan kita kertos, memang disebutkan di dalam hadis, "May yuridillahu bi khairan." Kalau ada orang kalian Allah dikehendaki, ditakdirkan untuk menjadi dan orang baik, untuk mendapatkan kebaikan, maka kalian Allah orang ini pasti akan dituntun di jalan ilmu. Tapi boten main untuk ilmu tok. Terus ya berarti api boten, tapi maksudnya orang ini akan dituntun di jalan ilmu agar kemudian orang ini bisa mengamalkan ilmunya. Karena tujuan utama dari sebuah ilmu agar seseorang itu bisa tahu carane nyedek datang Gusti Allah. Mungkin nek wis duwe ilmu akhirnya wong tenanan gelem nyedek, akhirnya cedek tenanan. Iku tujuannya, bukan mek duwe ilmu tok. Kalau orang punya ilmu tapi enggak punya amal, kalau orang punya ilmu tapi amalnya enggak sesuai dengan ilmunya, maka ilmu ini justru akan menjadi bumerang yang merugikan dia. Ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu hanya perantara, ilmu itu hanya piranti sarana. Atas kalau jenengan yang ada kendaraan, kita punya tujuan ke satu tempat, ke ibu kota atau kemana, kita punya kendaraan ini bukan tujuan saya, punya tujuan utama, saya ingin nyampe ke sana. Tapi akhirnya orang bisa punya kendaraan, tapi kendaraan ini gak tahu tinggu, wis gak usah tinggu. Kasih budal, kasih tutup, tiwas bayar pajak, rugi. Lalu kalau jenengan, ya itu ilmu. Ilmu itu seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi fil Mawaqif, bahwa fil muwafaqat, Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ilmu itu tadi hanya perantara. Itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Makanya kalau kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu berdoa seperti diriwayatkan Al-Imam Muslim, bahwa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu sing boten manfaat. Kula boten pingin ya Allah gada ilmu tapi gak manfaat. Sing saya nopo gada ilmu manfaat. Ilmu itu ibaratkan pohon, tujuan utamanya yang buahnya.
mesti tandur, kesel, tinta ini sampai suwi, baik enak kuai, rugi. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وفقنا للثبات في طريق العلم اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم بارك في إخواني هؤلاء وبارك في آبائهم وأمهاتهم وبارك في ذريتهم من بعد إن شاء الله اسلكنا في طريق العلم بلطف وعافية وانفع بنا يا مولانا يا أكرم الأكرمين اللهم وفق إخواني القائمين على هذا المعهد سيدنا الشيخ القائم على هذا المعهد فضيلة الشيخ نور حسن حفظه الله وأمده الله بالعافية وأطال الله عمره في لطف وخير وعافية وبارك اللهم في ولده أخينا الحبيب الشيخ خيران اللهم بارك في علمه بارك في قوته في قوته في رزقه الحسي والمعنوي وزده توفيقا واجعله منارة للإسلام في هذه البلاد الطيبة ويا ربنا رد عنا قلب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اجعل هذا المعهد المبارك معهد نور الأنوار معهد نور الأنوار ما شاء الله اجعل هذا المعهد أنوارا تشع في كل مكان تدخل كل بيت من بيوت المسلمين في هذه البقعة المباركة انفع به اجعله حصنا من حصون أهل السنة والجماعة وقلعة من قلاع الحق يا أكرم الأكرمين يا واسع العطاء اللهم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأعط كل واحد منا سؤله على الوجه المرضي عندك يا أكرم الأكرمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kalau jenengan diangkat oleh Syekh, kita semua santri-santri, orang tua, wali santri, para jamaah, para hadirin secara umum, kami dari keluarga, bahkan beliau berdoa semoga Nurul Anwar ini menjadi sumber terpancarnya cahaya ke setiap rumah umat Islam. Semoga doa ini menjadi nyata. Amin Allahumma amin. Pun dikemohon sakit Allah.